81st Suluan Raid gihandom sa lungsod sa Giwan, Eastern Samar karong adlaw. Gihimo ang seremonya sa kaginambuntag sa Veterans Park sa Barangay Ngolos nga gitambungan sa mga opisyal. Mahinungdanon ang pag-atake sa suluan sa United States 6th Ranger Infantry Battalion ni atong October 17, 1944 tungod kay naguba ang radio station nga gibuntag sa Japanese forces sa isla. Kini ang naghatag og higayod sa sundalong Amerikano nga gipangunahan ni General Douglas MacArthur nga makaduol ug makalanding sa Leyte Gulf niadtong October 20, 1944. Ang mga nag-raid sa Suluan Island ang nagpabarog sa temporary parola nga migiya sa grupo ni General MacArthur. Our ancestors, men and women of Suluan, they may not be found in history. They may not be found in history books. Their brave deeds contributed to secure the freedom of our nation. Their valor echoes even to our generation. Suluan is a very important name and a very important place in our history.